जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बांगरीपसी स्थित द्वारशेणी घाटी में ट्रक दुर्घटना अल्पक बर्तिले चालक और हेल्पर। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी ब्लॉक दे जाइछा 49 नंबर जातीय राजपथ उपर अवस्थित द्वारशेणी घाटी दिवा 9 घटिका समय दुई ट्रक मध्य धक्का होगा फल गोटे ट्रक रास्ताकड़ पथर को धक्का देता। यह दुर्घटना अल्पके बर्ती जाइछन्ति ट्रक्र चालक और हेल्पर। परवर्ती खबर जिले में आसंता 26 तारिख जाए पवन वर्षा साहू वज्रपात होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर सूचना अनुसार मयूरभंज जिले में आसंता 26 तारिख वज्रपात सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा पवन एवं वर्षा होगा नहीं येलो वार्निंग जारी रही। तेबे एने शनिवार दिन प्राय 12:30 समय आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर यही वार्निंग जारी कराई। तेबे एने समस्त लोक सुरक्षित रहिबा निर्देश दिया सह वज्रपात रक्षा पाइबा निरापद स्थान को जावाक परामर्श दिया। परवर्ती खबर बेतनडी रेंज बड़ामपुर सेक्शन अधीन पांचभाया एवं छातना इलाकार विचरण करथुवा असुस्थ दंताहातीटी क्रमशः आग को अग्रसर हो बड़ामपुर जंगल में विचरण करुवा बेले शेष में बेतनडी रेंज अतिक्रम कर रासगोविंदपुर रेंज इलाकार प्रवेश करथिबा नै रविवार अपराह्न 5:30 रेंज कार्यालय पक्षर सूचना देले बेतनटी वनांचल अधिकारी मनोहर खाँ। असुस्थ दंताहाती उपरे वन विभाग पक्षर 24 घंटा नजर रखा जाइथिबा बेले विशाल तथा वयस्क दंताहाती पछपार्श्व डाहाण गोड़ उपर अंश को गभीर क्षत सृष्टि हो रक्तस्राव होउथुवा देखा मिलता। तेबे गभीर क्षत पर असुस्थ दंताहाती अस्वाभाविक भाव चलप्रचल कर अधिकांश समय गोटे स्थान में अटकी रोला। यापर बेतनटी रेंज पक्षर असुस्थ दंताहाती उपस्थित अधिकारी को अवगत कर बारिपदा बनखंड एसीएफ शेख मनोहर अली बेतनटी रेंज गस्त कर असुस्थ दंताहातीर गतिविधि अनुध्यान पूर्वक स्थिति समीक्षा कर फेरी। असुस्थ दंताहाती बेतनटी रेंज अतिक्रम कर रासगोविंदपुर रेंज इलाकार प्रवेश करने बेतनटी वन विभाग पक्षर असुस्थ दंताहाती उपर नजर रखा रासगोविंदपुर रेंज विभाग को खबर दी जाइए। परवर्ती खबर सठिल ग्राम में पारिवारिक कलह और जमीबाड़ी को केन्द्र कर अश्लील भाषा गाड़गुलज मारपिट और हत्या धमक अभियोग मामला रुजु। एतलाकारी स्वर्गत गौरवमोहन सेठी स्त्री गायत्रीमणि सेठी अभियोग मुताबक पारिवारिक कलह और जमीबाड़ी को केन्द्र कर दिवर चिंतामणि सेठी और तांकर स्त्री गायत्री सेठी अश्लील भाषा गाड़गुलज करने सांग को आक्रमण करते बंचाइवाक आसथिबा झील और अन्य संपर्कियों को आक्रमण करते एसहित हत्या धमक नहीं एतलारे दर्शाई। एने बेतनटी पुलिस रविवार राति 199 नंबर एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर तुलसीजोड़ा पुलिस पेट्रोल टीम्र चेकिंग समय 2 जन मदुआ गाड़ी चालकों को धरवा सहित रविवार राति 11टार पृथक मामला रुजु कर उभय मोटरसाइकेल जबत कला बेतनटी पुलिस। सूचना मुताबक तुलसीजोड़ा बेतनटी पुलिस पेट्रोल टीम चेकिंग करुवा समय सन्देह होबारु ओडी 11U6174 नंबर विशिष्ट स्कूटी को अटकाई जांच करते। जांच समय बैसिंगा थाना अधीन सरबणा ग्रामर जयंत कुमार द्विवेदी पुओ दिलीप कुमार द्विवेदी मद्यपान कर जानिबाकु पाई मामला रुजु कर स्कूटी जबत करने सहित दिलीपर स्वास्थ्य परीक्षा कराई। सेहिभଳି ओडी 11AF 5601 नंबर विशिष्ट बुलेट मोटरसाइकेल अटकाई जांच करिबारु सेही सरबणा ग्रामर श्रीधर देहुरी पुओ कुमार देहुरी मद्यपान कर जानिबाकु पाइथिले। एने एक मामला रुजु कर बुलेट जबत करने सहित चालक कुमार देहुरी डाक्तरी परीक्षा कराई बेतनटी पुलिस। परवर्ती खबर जगन्नाथ खुंटा निकट में 108 आम्बुलेंस है खराब गुरुतर रोगी है हंतसंत। रायरंगपुर डाक्तखाना बारिपदा डाक्तखाना नेवा बाटर 108 आम्बुलेंस खराब हो जाइथिला। आधा घंटा धरी रोगी फसी रही कष्ट पाइले पर तिरिंगरू एक आम्बुलेंस महिला को बारिपदा नहीं जाइथिला। रायरंगपुर डाक्तखाना जड़े गुरुतर को आम्बुलेंस ओडी 02CN 9733 जोगे बारिपदा नियाजाउथला हेले बांगरीपसी थाना अधीन कलाबाड़िया पंचायतर जगन्नाथ खुंटा निकट में आम्बुलेंसटी खराब हो जाइथिला। स्टार्ट न होबारु अध घंटा गुरुतर रोगी सेठारे छटपट होउथुवा बेले रोगी को अन्य एक आम्बुलेंस जोगे बारिपदा पठाइथिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर विरोधी दल नेता तथा पूर्वतन मंत्री नवीन पट्टनायक आशु आरोग्य कामना करा जाय बारिपदा अहिष्ठात्री देवी माँ अंबिका मंदिर में बीजेडी पक्षर समूह दीपदान कार्यक्रम संध्यारे अनुष्ठित हो जाइछि।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରବିବାର ତାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଫଳତାର ସହ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପରୀକ୍ଷାଗାରର କର୍ମଚାରୀ ଜୟଗୋପାଳ ଗିରିଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଶନିବାର 374/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଗିରି ତାଙ୍କ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ବାଇକ୍ OD 11D7477 ଗତ 19 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ସହ ପରୀକ୍ଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ 1:30ଟା ସମୟରେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବାଇକ୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ରୋଗୀ ସହାୟକଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋରୁମସିଆଣି ଥାନା ବେଜାତଳା ବ୍ଲକ ମଢ଼େଇକୋଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଖେଜୁରୀବାଲିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ମାଣିକପୁର ଗାଁର ଜୈନିକ ଯୁବକ ଗତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିନଥିବାରୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ତେବେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଲୋକେ ଦଲକି ନାଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଗୋରୁମସିଆଣି ଥାନା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମୃତକ ଜଣକ ସେହି ମାଣିକପୁର ଗାଁର ରାମ ସିଂ ସୋରେନଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ସୋରେନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 13/25ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାର ସ୍ଥାନୀୟ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସୁରଜିତ ଜେନା 19,97,073 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିବାର 10/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 318(2), 318(4), 319(2) ଦଫା ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନର 66D ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସୁରଜିତ ଜେନା UMSL ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ବେନିଫିଟ୍ସ ୱାର୍କ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରୁପର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେସ୍କରେ ଥିବା ଜାହ୍ନବୀ ସାଙ୍ଗଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେତେକ ଦେୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କିଛି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାସ୍କ ପାଇଁ 3,000, 5,000 ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଶି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ସହିତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ କମିଶନ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ସେ 15ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟାସ୍କ କରିଥିବା ସହିତ UPI ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୋଟ 19,97,073 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ପାଇବା ସହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାରୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ବଜାରସ୍ଥିତ ସାହୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପାନମଣି ସୋରେନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜୟପୁର ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁମିତ ମହାନ୍ତ, ବସ୍ତି ଏରିଆ ଉନ୍ନୟନ କାଉନସିଲର, NGO ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଥୀ ମନସ୍ମିତା ନାୟକ, ଅଙ୍କିତା ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ପିଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ବଦଳି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ବାରିଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।